na njikọta mgbasa ozi. N'akụkụ ụwa n'ụtụtụ taa bụ Tọzdee ma bụrụ abalị nke atọ n'ime ọnwa Ọktoba bụ ọnwa Ndipenda afọ 2024. Ahịa na-azụ taa bụ afọ na mbụ isiokwu ndị a ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Gọvanọ Soludo ekenego ndị Anambra maka ịtụnyere otu APGA n'oge nhọpụta kansụl ime obodo emere. Achịkọbago agba nke mbụ nke ọgbakọ etiti maka ikike ruru nwatakịrị na UNIZIK Ọka. Gọọmenti etiti n'otu USAID na-ejikọ aka ọnụ iji wee kwalite nchepụta na ngalaba nka na ụzụ. Narị kwuru narị ndị mmadụ na-efu efu dị ka ajọ ikuku Hurricane Helene bawanyere ọnwụ ndị mmadụ. Tupu na-anụrụ akụkọ anyị n'uju geregede ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji wee mara ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozuzu oke maka ọrụ chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Tọọ ntị gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ekenego ndị Anambra maka ịnụpụta n'igwe wee tụnyere otu All Progressives Grand Alliance APGA na nhọpụta kansụl ime obodo emere na nso nso a n'ime steeti a. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana kọrọ akụkọ a n'uju. Soludo ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ ịhụ n'ahịrị nke nwere ọnọdụ dịka obodo Naijiria na-emerube nnwere onwe nke agbamafọ 64 nke nwere ọnọdụ na Dọkịta Alex Ekwuemesue n'Ọka. Gọvanọ Soludo kenekwara ndị Anambra State Independent Electoral Commission (ANSEC) maka ịchịkọba ya bụ nhọpụta nke ọtụtụ ndị mmadụ na-afụgasị dịka nke ghe anya oghe ma bụkwara nke gara nke ọma. Ịhụ n'ahịrị nke sitere n'aka ndị uwe ojii nakwa ụmụ akwụkwọ bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme. Otu njikọ aka kpọrọ Coalition of Civil Society Organizations na nkwado ụlọọrụ Independent National Electoral Commission bụ ndị enyere ikike dịka ndị ga-enyocha etu esi wee chịkọba nhọpụta kansụl ime obodo Akaọgụ na ebe nhọpụta emere gburugburu steeti a bụ nke mere n'ụzọ udo ma bụrụ nke gara siriri werere. Onye nta akụkọ anyị bụ Chukwuemeka Maọdịlem kọrọ akụkọ a n'uju. Ndị otu a toro ya bụ nhọpụta emere mgbe ha na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ọka gbasara ya bụ ndọrọndọrọ okpuru ọchịchị kansụl niile dị na steeti a nke emere na abalị 4 gara aga. Ya bụ otu bụ onye nke onyeisi ha bụ Ada Onyeije kọpụtara ya bụ nchọpụta ha mere gbasara ya bụ ndọrọndọrọ okpuru ọchịchị kansụl nke obodo a kwuru na ya bụ nhọpụta nke emere bụ nke ndị Anambra jiri gosi obi aṅụrị ha nwere maka ezi ọchịchị ha na-enweta site n'aka otu pati APGA bụ nke na-achị na steeti a, dịka ọtụtụ ndị mmadụ tozugoro ịtụ akwụkwọ pụtara n'igwe ma tọrọ ya bụ otu akwụkwọ, nke mere na ndị tụrụ ugo mmeri jiri ihe buru ibu wee gaa ndị ha meriri. Ha gara n'ihu wee kwuo na enweghị ọgbaghara ọbụla n'ebe emere ya bụ nhọpụta maka na ndị mmadụ tụrụ ya bụ akwụkwọ n'udo, nwekwaghị onye ọbụla nwere mmerụ ahụ maọbụ ebe ndị ọrụ nchekwa na-achụgharị ndị mmadụ. Ha gwakwazịrị ndị a bụ ndị tụrụ ugo mmeri na ya bụ nhọpụta nke emere ka ha rụọ ọrụ ndị mmadụ tụrụ anya n'aka ha site na ịrụ ọrụ ga-emetụta ndụ ndị ha na-achị. Site n'Ọka, abụ m Chukwuemeka Maọdịlem. Agwago ndị ọrụ mgbasa ozi ka ha nwetaso amamihe ma mie na ngalaba dịgasị iche iche ọkachasị n'ihe gbasara usoro nzikọrịta ozi dijitalụ nakwa teknụzụ. Nke a bụ isi aha wee kwaba okpu na agba nke mbụ nke ọgbakọ etiti n'ihe gbasara ikike ruru nwatakịrị bụ nke achịkọbara na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Ọka. Ya bụ ọgbakọ bụ nke isiokwu ya bụ oke na ọrụ dịịrị ụlọ mgbasa ozi ala Naịjirịa na igbochi ndịiche dị n'etiti ụmụntakịrị nọ n'ime ime obodo nakwa ndị nọ n'obodo mepere emepe bụ nke achịkọbara na njikọ aka United Nations Children's Fund UNICEF. Onye nta akụkọ anyị bụ Amaka Ọnwụzulike ji akụkọ a wee bịa n'uju. Onye nọdụ dịka onye na-elekọta mahadum nke Nnamdi Azikiwe University Ọka bụ Ọkammụta Carol Umobi, onye ọ bụ Ọkammụta Angela Ufele Obiesie nọchitere anya ya, si na o si gbatakwuru n'ebe inye ụmụaka ikike n'ụwa n'oge ugbu a na ụmụaka bụ ndị na-agafezi ihe ijuanya dị iche iche mgbe ọ na-ekwuzi okwu ihe ọmụmụ. Ka onye Deputy Vice Chancellor nke Paul University bụ
Prọfesọ Chinyere Okunna n'akwụkwọ ya siri na ndị nta akụkọ kwesịrị ka ha mara ihe gbasara igwe ịntanetị mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka onye Managing Director Chief Executive nke Anambra Broadcasting Service ABS bụ Maazị Christopher Molo-Okwu, onye na-ekwupụta okwu na redio bụ Miss Sandra Akpa nọchitere anya ya siri na ọ dị mkpa ka onye ọbụla gbasaa igwe ịntanetị a ọkachasị na ebe ọ dị na mmụaka. N'otu aka ahụ ka onye steeti chairman Nigerian Union of Journalists bụ Dr. Emeka Odogwu na otu onye so wee jee nya bụ ihe ọmụmụ bụ Maazị Gabe Okparaeze kwupụtara na ihe eji wee wube ya bụ ihe ọmụmụ bụ ka wee hụ na ndị nta akụkọ bụ ndị na-akọpụta nke bụ ịgba. Abụ m Chinelo Ọnwụzilike. Injinia Chude Obinabo Scholarship Program edebaga aha mmadụ 25 ndị nọ n'ụlọ mmụta dị elu nakwa ụmụ akwụkwọ prima 4 na-agba nke 8 nke ya bụ amụma agụmakwụkwọ n'efu. Ọ nọkwa n'otu aka wee kwụghachi ndị ritere mebere ọfụma na ya bụ amụma bụ ndị gụrụ n'akwụkwọ wee mebe ọfụma na agụmakwụkwọ ha. Chibụzọ Obidike wetara akụkọ a ka abịa ihe si wee gaa. Ya bụ nnabata ndị ọhụrụ nakwa inye nzere maka ndị mere nke ọma bụ nke were ọnọdụ na be onye ahụ nke dị n'Ifite Dunu Kọfịa ebe eze ọdịnala Igwe Emeka Ilu nọ nakwa ndị ọrụ gọọmenti na ndị dị iche iche bịakwara. Injinia Obinabo gwara ndị ahụ ritere erere ka ha were ohere ahụ wee nyere onwe ha aka na ndụ. N'okwu nke ha, onye na-anọchite anya Dunu Kọfịa na ụlọ omeiwu steeti a Honorable Chuks Azotani nakwa onye Managing Director nke Anambra State Road Traffic Management Agency ATMA Maazị Emeka Okonkwo kwuru na ihe a Injinia Obinabo mere bụ nke na-adaba adaba na amụma gọọmenti steeti a maka agamnihu obodo. Ifite ogbe adịji Ebenesi Nnobi na kansụl ime obodo Idemili South emerubego mmemme agba nke mbụ nke mmiri ji ọfụ ha chịkọbara na nkwado otu onye omepụrụ onye na-ahịara ha bụ Chief Emeka Ezeọnụ. Onye nta akụkọ ABS bụ Ifeoma Ọkadigbo kọrọ na ebe mmemme bụ nke onye eze ọdịnala obodo ahụ Igwe Nick Obi nakwa ndị otu kabinet Igwe nakwa ndị ọzọ amara amara chịrị echichi n'obodo ahụ sonyere na ya. Gere ya bụ akụkọ ka o si gaa. Igwe nke Nnobi bụ Igwe Obi bụ onye nke kwuru na erim ji bụ ihe eji wee mara obodo Nnobi bụ dịka ashaọlụ bụ oge ndị Nnobi ji egosi njirimara ha n'ala Igbo. Okwu ya, onye bụ onye nke kwadoro mmemme a bụ Chief Ezeọnụ gwara ndị Igbo ka ha dịkọta n'otu wepụta otu ụbọchị ka ọ bụrụ mbọsị a ga-eji wee na-eme njirimara mmemme iri ji n'ala Igbo gbara gburugburu. Ọtụtụ ndị nke kwuru okwu na mmemme a gụnyere onye Transition Chairman nke Idemili South bụ Oriakụ Amaka Obi, onye tọkarịchalụnụ na ndị eji okwu ha agba izu bụ Chief Afamụzọagụ, ndị enyi ndị ejikwa okwu ha agba izu nke gụnyere Chief John Ojukwu, Chief Linus Ume, Chief Ikechukwu Azugo, Chief Sunday Ezeoke na onye isi ndị ụmụ nwanyị Nnobi bụ Oriakụ Ifeyinwanne Kwerugo. Ikemba Nnobi bụ somebody pụta nụ like ya idozi obodo. As na charity begins at home. Onye Nnobi ka ọ bụ mana post from Ifite Egbaduji. Ọtụtụ ndị egwu na mmanwụ nke site na Nnobi na obodo nke gbara ha okirikiri bụkwa nke pụtara ihe n'emume a. Site na Nnobi, Ifeoma Ọkaigbo maka akụkọ ụwa. Gọọmenti etiti na United States Agency for International Development ejikọga aka ọnụ wee kwalite nchepụta nka na ụzụ nakwa mmepe tọrọ atọ n'ala Nigeria. Emere ka amata nke a n'okwu siri n'aka Director n'afọ maka mgbasa ozi na nzikọrịta ozi na ụlọọrụ National Space Research and Development Agency Dr. Felix Ale ụbọchị Wednesday. Dịka ebe okwu si wee kwuo, nke a bụ njikọ aka bụ nke tọrọ atọ n'oge agba nke 79 nke nzukọ United Nations General Assembly na New York, United States nke America, ebe
Minista ala Naịjirịa na-afụ maka nchepụta sayensị na nka na ụzụ bụ Uche Nnaji nọrọ wee zute onye USAID Chief Innovation Officer Mohammed Abdelkadir. Ya bụ okwu mere ka amata na ịkparo ha bụ nke hibere isi n'ịchọ usoro dịgasị iche iche a ga-eji wee neba anya na atụmatụ ihe iche aka mgbe a na-enwe na mmepe n'ala Naịjirịa. Narị kwuru narị ndị mmadụ ka na-efu efu n'oge ajọ ikuku na mmiri ozuzo bụ nke dakpọrọ n'obodo dịgasị iche iche mebisi okporo ụzọ ma gbubisia ọkụ latrik nyegara mmadụ karịrị nde na ya bụ mpaghara South East nke mba US. Ọnwụ ndị mmadụ agago n'ire egopụ n'ezide elu kamgbe ya bụ ajọ ikuku na mmiri ozuzo Hurricane Helen bụ nke emechara nnọọ wee kwuo na o belatatụrụ nwa obere ji wee gbarikọọ mpaghara ahụ. Mmadụ dị 135 bụ ndị ekwugoro n'eziokwu na ha nwụrụ anwụ site na steeti isii ma bụrụ n'oge a na-atụ ya na ọ ga-agbagotekwu dịka 40 na ndị nwụrụ anwụ bụ nke mere na mpaghara ọdịda anyanwụ nke North Carolina ebe okporo ụzọ dị 300 bụ nke mechiri emechi ma bụrụ nke gbochiri ije ozi ndị na-eji anapụta ndị mmadụ nakwa ibuga erimeri nakwa mmiri achọsiri ike na mpaghara ndị ahụ. Dịka aba akụkọ si wee kọọ, otu ụlọ ochie dị na mpaghara Statesville ihe dịka awa 2 na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke mpaghara North Carolina bụ ebe ndị mmadụ bụ ndị ọrụ enyemaka dị ihe ka 50 n'ọnụọgụ na-alụsi ọrụ ike iji wee bugara ndị mmadụ nọ na mpaghara steeti ebe ya bụ ihe kachasị wee dakwasị akọrọngwa enyemaka ndị ahụ. Akụkọ maka egwuregwu. Ndị otu egwuregwu mba Libya agbakọtakwago ụbọchị Mọnde iji wee malite ijikere maka asọmpi ga-ewere ọnọdụ n'abalị 11 Ọktoba afọ 2025 iji wee tozu etozu maka ịzọ iko mba Afrịka dịka ha ga-ezute ala Naịjirịa na Godswill Akpabio International Stadium, Uyo. Dịka Al Ahra Channel nke Libya si wee kwuo, ndị Mediterranean Knights bụ ndị nwere ọzụzụ nke mbụ ha n'okpuru onye ndu ha ọfụ bụ kochi ha bụ Nasser Al-Hadiri nakwa ndị osote ya ndị ọzọ Akram Al-Hamani nke Tunisia nakwa Abubakar Harak na Tripoli. Ndị otu egwuregwu anụnwa bụ ndị a tụrụ anya na ha ga-awụcha Abuja n'abalị 7 Ọktoba tupu ha wezie du ihu wee gaba n'Uyo maka ya bụ asọmpi ha ga-ezute ndị otu Super Eagles na ya. Ka ọ dị, onye kochi ndị otu egwuregwu ala Naịjirịa Austin Eguavoen ekwubeghị aha ndị ga-eso na ya bụ otu egwuregwu ndị ala Naịjirịa bụ nke ga-ewere ọnọdụ n'abalị 17 Ọktoba na Martyrs of February Stadium na Benghazi. N'iwetezi akụkọ ụwa n'ụtụtụ a na njedebe, cheta na ị nwere ike isonyere n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ ebe ọbụla ị nọ n'akụkụ ụwa ọbụla site na ịbanye na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting Service, sonyere anyị na YouTube na ABS Television Ọka, sonyere anyị na Instagram na Twitter na ABS Radio TV, sonyekwara anyị na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Gị nwekwazi isiokwu ndị mere akụkọ anyị kọrọ gị. Gọvanọ Soludo ekenego ndị Anambra maka ịtụnyere otu APGA n'oge nhọpụta kansụl ime obodo emere na steeti a. Achịkọbago agba nke mbụ nke nzukọ maka ikike ruru nwatakịrị na UNESIC Ọka, ebe gọọmenti etiti na USAID ga-ejikọ aka ọnụ iji wee kwalite atụmatụ nka na ụzụ. Narị kwuru narị ndị mmadụ na-efu efu dịka ọnwụ ndị nwụrụ site na ajọ ikuku na mmiri ozuzo Hurricane Helen na-arịgopụ n'ezi dị elu. Tupu anyị na-achịkọta, gerekwa ozi a pụrụ iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụ na ụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji wee mara ịbụ ndị Igbo. Ka anyị kwado ya n'ozuzu oke maka ọlụ chere ya n'ihu. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ a, n'aha ndị jere aka wee chịkọba akụkọ ụwa mekwa ka o rue gị ntị. Mụ onwe m bụ Ifeọma Akife na-asị gị daalụ maka ige anyị ntị. Ka emesịa.